أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله قل الله أعلم. أعلم. قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات غيب السماوات والأرض. والأرض. له غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي. वक़फ़ करेंगे من ولي. ما لهم من دونه من ولي. ما لهم من دونه من ولي. सीटी ना आए वाली. ولي. अभी भी आ रही है वाली. ولي. वला युश्रिकु. فلا يشرك. अब इसको मिला के पढ़ना हो ना. मिन वली वला युश्रिकु. वो ना भी करना है. मिन वली वला युश्रिकु في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا. मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिहाज से वक़फ़ करूँगा, जहाँ वक़फ़ हो ना हो
आप अपने लिहाज से ट्राई करेंगे। ठीक है। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्दि अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्द। बस स्टॉप करें। अब इधर एक बात मैं समझाता हूँ कि मैंने बिमा लबिसू पे वक़फ़ नहीं किया। मुझे आइडिया था कि मेरी सांस वल अर्द तक चली जाएगी, लेकिन आपको आइडिया अगर था कि मेरी सांस नहीं जाएगी, तो अब आपने बिमा लबिसू पे वक़फ़ नहीं किया, समावात पे किया, तो ये गलत हो गया। यानी आप वक़फ़ के साइन पे ना रुकें ये सोचकर कि मेरी सांस अगले वक़फ़ तक चली जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर आइडिया हो जाए कि नहीं जाएगी तो आप वक़फ़ वाले पॉइंट पे वक़फ़ कर लिया करें। ये बात समझ आ गई? लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्दि अबसिर बिही व अस्मिअ जी ठीक हो गया। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्य जी वला युशरिकु फी हुक्मिही